توجه میکنیم اکنون به رقابتی که باز هم انتظارش بودیم. عبدالجلیل زاده امین جان ورزشگر جمهوری تاجیکستان الان با خلعت سفید است. سیمین رقیب ورزشگر ما از سربیا، برنده جام اروپا میان جوانان اپریل سال روان، مدال طلا را در نظر دارم البته و در جام اروپا هم باز مهمه. خیلی یک لحظه که اکنون وزری را چون فکر میکنم که اینجا داور بگذار این لحظات خیلی مشکل را قضاوت کنه چی باید کرد. وزری را از دست داد، هرچند به زبان آوردنش مشکل تر بود. اکنون چی باید کرد؟ انا همین حالت اشتباهی عبدالجلیل زاده که باعث دریافت امتیاز وزری به سیمین شد. وقت هست، بله، حالا 3 دقیقه و 10 ثانیه دیگر فرصت هست. عبدالجلیل زاده باید گوشتینی خود رو هم بهتر نشان دهد. لحظه خیلی حساس، امکانیت هست در همین لحظه ها روح افتاده شدن لازم نیست. جهت روانی بچه های ما گاه هم اینجا به نظر می رسد وقتی که وزری از دست می دهند یا امتیازی که یا حالتی که دیگر مبارزه را سست‌تر میکنن، چون این نباید باشد. هر لحظه 2 ثانیه حتی نقشی علاهیده دارد. تا با آخر مبارزه باید برد. امکان پذیر است یک کوششی پهلوانی ما عبدالجلیل زاده حالا هم خود را از این ورطه مشکلی رها کرد. سیمین اینجا هم میتوانست که باز حالتی دیگر یا با تخته پشت نگاه داشتن رقیب را خوب استفاده کند. نیروسنجی پهلوانان از راست صورت خواهد گرفت. اینها در زیرگروهی دی قرار دارند. شکروف از آذربایجان در دوره اول آزاد است. غالب همین جفت را در دوره بعدی انتظار است. امین جان اکنون پهلوانی ما چیکار میکنند؟ رقیبی که بسیار هم حرکت های کار در زمین، اینجا هم برایش خیلی بله مشکلی میارد. باز هم یک پرتافت پشتناکی سیمین خطر داشت و اکنون از راست امین جان فرصت دارد، امکانیت هست در این موردها که باز هم رجوع کند، مبارزه را شدتی دیگر بخشد. کوشش سیمین بیشتر می شود. عبدالجلیل زاده اکنون باید به وقت اعتبار دهد، هرچی زودتر از این حالتهای مشکلی کار در زمین خود را رها کند و چون تجربه جوانان ما در حالت راست بودن خوبتر است نسبت به عملهای کار در زمین. رجوع عبدالجلیل زاده برای برطرف کردن این وضعیت است. با شکم افتید اکنون داورنده که بله حالتی قضاوت کرد و مشاهده نمود. حالتی راست بودن اکنون به میان آمد. دقیقه آخر مربی این پهلوان عزت خداییوف است، ورزشگری که در سامبو هم در جودو هم میانی نورسان 2 سال قبل یک تجربه خوب، یک نتیجه های بهتر رو هم به دست آورده بود. و ببینید که هر حرکتی که هست در لحظه های کار در زمین اینجا برای بچه های ما تنقیصی میارد. حالا حالات فشار آوری برای تسلیم کردن یا لط دادن دست
صورت میگیرد. سیمین اینجا هم باز رجوع میکنه، مبارزه میبرد، هرچند همینجا اینجا دستی خود رو میخواهد که کنار دیگر گیرد و از فشار آوری به خاطر تسلیم کردن. همینجا 16 15 14 ثانیه های خیلی کم باقی ماند. ورزشگری ما در این جریان اکنون نتوانست که لحظه کار در زمین رو به نفع کار در زمین رو به نفع خویش انجام دهد. نتوانست. اکنون 4 ثانیه دیگر 2 3 3 2 1 تمام. وقت انجام یافت و متاسفانه پهلوان ما از این دور نتیجه دلخواه خود را به دست آوردن نتوانست. سیمین در این دور ظفر یافت، پهلوان سربیا، و در دور بعدی با شکوروف از آذربایجان رقابت خواهد کرد. حالتی خب каримзода паҳлавони тоҷикистонӣ бо ҷудогии кабуд бар муқобили ҳарифаш Иван Кутенков аз Украина андари майдон мешавад. паҳлавони Украина сафедпӯш аст ва аввалин расишо чӣ гуна мебинем суръати хеле баланд касб мекунад. ҳаракати Музаммир аз боло доштан ҳам хеле мувофиқ аст ва то куҷо муваффақ мешавад аз гиребон ва мавқеиятро як лаҳза ба ҳариф гузошт. хушбахтона партов кардан натавонист паҳлавони украинӣ Кутенков. дар даври аввал ҳарду озод буданд, ҳам паҳлавони мо ҳам намояндаи Украина ва рақобатҳоро аз даври дуюм шурӯъ карданд ки бисёр ҳам суръати баланд дорад ва нерӯсанҷи ҳарду ин паҳлавон. ҳаллуки берунаро мехост истифода кунад Кутенков. хушбахтона ба ӯ иҷоза надод каримзода. Музаммир Каримзода паҳлавони 19-солаи мо албатта дар чемпионати ҷаҳон бори аввал аст ки ширкат мекунад миёни ҷавонон, аммо дар чемпионати Осиё соли 2023 миёни ҷавонон ширкат карда буд ва мақоми сеюмро ҳам ба даст оварда буд. ҳамзамон дар ҷоми Осиё бештар ширкат дорад Музаммир ва инҷо шидои аввал маҳз ба паҳлавони мо дода мешавад ба хотири камкорӣ ё камфаъолие ки дошт. 4 маротиба дар ҷоми Осиё миёни ҷавонон ширкат кардааст. натиҷаи беҳтари Музаммир мақоми 7 аст ва фишор аз ҳалуки даруна буд, вале маълум аст ки паҳлавони украинӣ Кутенков ҳам хеле маҳорати шоиста дорад. фишорҳои ӯ ва бештар кӯшиш мекунад Иван Кутенков ки дар замин кор кунад. аллакай 51 рақобати сатҳи мусобиқаҳои мухталифро ҳам анҷом додааст. имконият барои Каримзода агар пои худро раҳо кунад беҳтарин мавқеият барои паҳлавони мо ба миён меояд то дар ҳолати нигоҳ доштани дар замин ҳарифро ғофилгир кунад, вале на. ҳаракатҳои барои дар замин нигоҳ доштан аз ҷониби Музаммир Каримзода ба муваффақият анҷом нашуд ва боз аз марказ рақобатро шурӯъ мекунанд. ҳарду як зайл доштанд, аз гиребон доштанд ва мавқеият барои доштани муносиб. паҳлавони украинӣ намегузорад ба Музаммир ва фишоре ки инҷо аксулҳамла ё зидди ҳамла буд аз ҷониби Кутенков ва фишор барои дар замин нигоҳ доштанд. аз аввал ҳамин ҳолатро мехост истифода барад паҳлавони украинӣ ва билохира тавонист ки паҳлавони моро дар ҳолати асайкоме ё дар замин нигоҳ доштан ғофилгир кунад. аллакай имтиёзи вазари ҳаст барои паҳлавони украинӣ ва 18 19 20 тамом. фишорҳое ки аз ҷониби Кутенков паҳлавони Украина буд билохира тавонист ки инҷо Музаммир Каримзода паҳлавони моро ноком созад ва роҳи худро ба марҳилаи сеюми рақобатҳо ҳамвор кунад. Музаммир Каримзода бошад аз инҷо
маҳрум шуд, мағлуб шуд аниқтараш ва дигар роҳи худро барои медалҳои ин мусобиқа идома дода наметавонад. ҳарчанд дар дақиқаҳои аввал талош кард паҳлавони мо, вале таҷрибаи зиёд دوستانی عزیز، اکنون می‌بینیم که موسی غنیوف حالا به میدان می‌آید. مربی این چهره رؤوف حکومتوف است. پهلوان جمهوری تاجیکستان خلعت کبود دارد و کاواباتا از ژاپن. موسی خان غنیوف در دوره اول آزاد بود. هر دو در دوره اول آزاد بودند. مرحله دومی رقابت‌های پهلوانان رو ما در وزن تا 90 کیلو منظور شما کرده ایستادیم. چمپیون آسیا، چمپیون جهان، حتی از قاره آسیا هم نتیجه عالی دارد و از قهرمانی جهان هم میانی جوانان اکتبر سال 2023 مهمان سفید پوش به سفره ظفر برآمد. پیروزی خیلی ارزندش همین است. سال پار 4 اکتبر، ببینید خود همین روز 4 اکتبر سال 2023 قهرمان جهان شده بود. ورزشگری ژاپنی کاواباتا. اکنون حالتی که باز هم مشکل تر است، لحظاتی که خیلی هم برای پهلوان ما باز هم مشکلی به وجود می آورد. با این نگاه نکرده اکنون دقیقه دوم رو هم پهلوان ما خیلی با شدت زیاد پشت سر میکند که رقیب رو امتیاز ندهد، قهرمان فعلی جهان رو. مسلم است که یک رشد پیمایلان جدا و چهره های نمایان یا ماندگار جدای سیاره در ژاپن است. اکنون با اینها هنرنمایی کردن و از اینها امتیازی تونیدن نه تنها برای پهلوان ما موسی خان غنیوف بلکه برای همه ورزشکاران سیاره یک مشکلی زیاد خواهد بود. 2 دقیقه ایستادگی میکند موسی خان غنیوف. غنی جان و موسی خان غنیوف ها برادرانی که و غنی جان هم در چمپیونات آسیا، در قهرمانی آسیا هم و در صحافت ورزشی برادرش هم نوگانی ها هستند و متاسفانه ما 1.5 سال اخیر غنی جان غنیوف رو در میدان های رقابتی جداکاران حتی تاجیکستان هم نمیبینیم و این راه را موسی خان الان ادامه میدهد. اکنون بیا توجه میکنید، دیدید که کار چگونه صورت گرفت در آغاز دقیقه 3 حرکت قهرمان جهان کاواباتا خیلی هم سریع وقتی بود و او صاحب امتیاز عالی ایپان شد. کاواباتا قهرمان جهان، قهرمان فعلی جهان میان جوانان است. بله، ظفر یافت و دوری بعدی رفت. اکنون نماینده کره و قرقیزستان کدام از آنها غالب آمد با کاواباتا در دوری
баъди дидор анҷом хоҳад дод дар даври 1/8 ниҳоӣ. خیلی هم خوب و مناسب برای پهلوان مهمان انجام یافت و اکنون نفران دیگر به میدان برآمدند. یوسف زاده ورزشکاری ما حالا در میدان است. در این وزن باز محمد یوسف زاده پهلوان جمهوری تاجیکستان یک لحظه مناسب را و ظریف هست. دقیق پهلوانی ما خیلی جرأت کرد و اینجا هم یک پرتافت مناسب را خوب انجام داد در مقابل نماینده اوکراین و وزاری را مال خود کرد. محمد یوسف زاده پهلوانی که در مکتب ورزشی ناحیه دنقره تعلیم کسب گیری و خیلی چهره نمایان هم در میان جوانان هست. ببینید که زیر چنگالی محمد قرار دارد رقیبش و در این لحظه های خیلی حساس و هیجان واقعا هم مبارکش میگوییم که در حقیقت همین چهره توانیست که به دلهای ما خرسندی و نشاط را زم سازد. توانیست در یک لحظه خیلی حساس از آن ناکامی که امین جان عبدالجلیل زاده روبرو گردید آن را زود از دل مخلصان دور کند، رفع سازد و با همین ترتیب درست محمد یوسف زاده در مقابل پهلوانی اوکراین غلبه را به دست آورد. بیاید یک بار دیگر ببینیم که وزری را چگونه پهلوانی ما مال خود کرد. انا همین طرز پرتافتش خیلی مناسب بود و بعدا محمد یوسف زاده توانست که رقیب را در حالت پرتری دریابد. یا جایی که ما پزمانیم انتظاریم و چگونه لحظه هیجان آور به عمل می آید و چه حالت به وقوع می پیوندد شبکه ما رو ترک نکنیم. واقعا همچنین لحظه ها خیلی لحظه های تاریخی هستند. وقتی که پهلوانان ما از یک مرحله به مرحله دیگر می روند، وقتی که ورزشگران ما امروز به شرافت پیروزیشان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشان می گردد و یک لحظه انا کارو من کارا در این حالت هایی که خیلی هم هیجان آور است، خیلی هم حتی فرصت نشد که معرفی کنیم و گفتیم که محمد جان یوسف زاده اگر این دور را به پیروزی انجام دهد با پهلوان غالب جفتی که اندک پیشتر توضیح دادیم هنرنمایی میکند، عیناً چنین شد. بیاید یک بار دیگر توجه میکنیم محمد یوسف زاده پهلوان عزیزی تاجیکستان بسیار هم فرصت مناسب را دریافت و چنان رقیب را زد که حتی هم کبوت است محمد یوسف زاده. همینطور دوستان عزیز الکای در آغاز رقابت محمد یوسف زاده از تاجیکستان با جداگی کبوت امتیاز وزری را به دست می‌آورد بر مقابل حریفش از امریکا دامینیک رودریگز. امروز هنر یوسف زاده خیلی عالی بود در دو رقابت قبلی و این نیروسنجی هم اثبات میکند که او از حریف برتری خیلی خوب دارد. فشاری محمد یوسف زاده برای نگاه داشتن حریف در زمین بسیار هم فعال است. این خوشحال کننده است که اکنون سالهای اخیر پهلوانان ما در زمین هم یعنی در حالتهای کار در زمین هم خیلی خوب شده ایستادند. مهارتشان هم بلند می شود ولی انا همین چرخش بسیار هم خوبی محمد یوسف زاده ولی بدون امتیاز. ولی داشتن پهلوان ما کمی خطرناک بود. نه اما از روی قاعده است. داور هم یک لحظه رقابت را باز داشت. همان حالت را میخواهند یک بار از نظر گذرانند که
фишор аз ҷониби Родригес буд ё на ҳангоми иҷрои усул. аммо ман фикр мекунам ки инҷо муҳаммад Юсуфзода мехост партов кунад. бале, ҳама чиз аз рӯи қоида аст. рақобат идома мекунад. бо як вазари паҳлавони мо пешсаф аст. муҳаммад Юсуфзода чандон таҷрибаи зиёд дар мусобиқаҳои бонуфузро надорад ва бо ду вазари ҳамакунун инҷо Родригесро ноком месозад. ӯ низ ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ меравад. бисёр ҳам дурахшиши хуб дошт муҳаммад Юсуфзода, паҳлавони тоҷикистонӣ ва инҷо дастболо мешавад. Родригес бошад ҳайрон мемонад, аммо ҳайрон нашав. Доминик Родригес, чаро ки муҳаммад Юсуфзода воқеан ҳам хуб дурахшид дар ҳамин ҳолат. бисёр хуб аст ин рӯзи рақобатҳо барои паҳлавонони мо. аллакай ду нафар ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ роҳи худро ҳамвор сохтанд. дар ду ҳолате ки паҳлавони мо имтиёз гирифт, воқеан ҳам хуб дурахшид. ҳаракаташ бисёр олӣ буд. Лука Ҷавахешвили аз Гурҷистон бо ҷудогӣ. муҳаммад Юсуфзода аз Тоҷикистон сафедпӯш. Лука Ҷавахешвили аз Гурҷистон бо ҷудогии кабуд рақобатро оғоз намуданд. ин ҳам марҳилаи чаҳор якниҳоӣ аст. барои паҳлавонони мо имрӯз воқеан ҳам шонси хеле хуб аст то барои медалҳои ин мусобиқоти бонуфуз мубориза баранд. муҳаммад Юсуфзода хуб анаҳакунун ин шакли дастакзаниҳо барои ҳамдигар шидовар. муҳаммад Юсуфзода албатта аз ҷиҳати қувва бисёр ҳам паҳлавони хуб аст. метавонад ки дар дилхо ҳолат худро контрол кунад ва як чизи хушҳолкунандаи дигар он буд ки дар ҳолати кор дар замин имрӯз Юсуфзода хеле худро ба таври олӣ нишон дод. айни ҳол дар клуби варзишии Парвиз Собиров зери роҳбарии Фарух Собиров тамрин мекунад муҳаммад Юсуфзода, вале мавқеиятро дар ин ҳолат аз даст дод. каме сарусима шуд. лозим набуд дар ҳамин ҳолат наздик шудан. каме сарусима шуд ва имтиёзи вазариро аз даст дод. барои муҳаммад Юсуфзода акнун зарур аст ки бидуни саросимагӣ рақобатро идома диҳад ва эҳтиёт ҳам кунад. вақт ҳаст барои ҷуброн кардани ин вазари аз даст рафта барои муҳаммад Юсуфзода. вале паҳлавони гурҷӣ ҳам чун ишора кардем таҷрибаи хуб дорад. 36 рақобати сатҳи мусобиқаҳои бонуфузро анҷом додааст ва фишор барои Юсуфзода хеле мувофиқ буд то паҳлавони гурҷиро дар ҳамин ҳолат бо усули буғӣ кардан таслим кунад. нисбат ба Юсуфзода, Ҷавахешвили аз Гурҷистон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бештар иштирок кардааст. ӯ дар чемпионати ҷаҳони наврасон нишони нуқра дорад. ва фишор барои ла додани даст чӣ гуна бо осонӣ таслим мешавад. муҳаммад Юсуфзода ин ҳам албатта ба пуррагӣ рабт дошт ба таҷриба, ба иштироки Ҷавахешвили дар мусобиқаҳои мухталиф ва ҳамин тавр дастболо мешавад бо имтиёзи ипон. Лука Ҷавахешвили ва муҳаммад Юсуфзода бошад дар даври тасаллубахш рақобатҳоро идома хоҳад дод.
چی حالت با میان آمد برای یوسف زاده و در حال تسلیم شد. پهلوانی کشور برزیلیا لوان آلمیدا در میدان شده است. این هم برای یوسف زاده بسیار خوب است. هنوز از دقیقه های اول فشار را بیشتر میکند پهلوانی ما و باید همین گونه باشد. خیلی و خیلی امکانیت مساعد است برای محمد یوسف زاده که در چمپیونات جهان بار اول با گرفتن حداقل نشانی برنجی مشرف گردد. خب همین لوان آلمیدا بود که در مرحله 4-1 نهایی از پهلوانی ما از سنت الله موسویف شکست خورد و با این مرحله آمد. محمد یوسف زاده باشد از جاویخاشویلی لوکا از گرجستان ناکام شد. این پهلوان برزیلیا هم خیلی پرقوت است. یک هنری شایسته هم دارد که سنت الله موسویف توانست استوارانه بر مقابل او ایستادگی کند. محمد یوسف زاده و امتیازی وزری هست یا نه؟ بله، امتیازی وزری را صاحب می شود و خیلی شانس خوب هم هست که در حالت استحکام حریف را نگاه بدارد. همین گونه است. باید تمام کوشش خود را به خرج دهد محمد یوسف زاده تا که برای مدال برنجی راهش را ادامه دهد. تلاش آلمیدا برای بوگی کردن یا لات دادن دست. اینجا یاسلاو پترینکو از ازبکستان داور رقابت را باز می‌دارد و از مرکز باید شروع شود. از بالا باید ندید موقعیت را یوسف زاده، چرا که حریف بسیار خوفناک است. خوشبختانه نتوانست این حالت را به خوبی استفاده کند. اما در عکس الحمله یا در ضد حمله محمد یوسف زاده اینجا یکم از خود فعالی نشان داد. به همین خاطر همان لحظه شاید تفتیش می شود. ای با سر آمدن کنون برای آلمیدا اینجا او رو از روی گلیم خارج می کنند. غیر قاعده عمل کرد، با سر آمد و محمد یوسف زاده باشد برای مدال برنجی وزن 81 کیلوگرم مبارزه میبرد. این شام بسیار هم خوب درخشید. و ما باشیم دوستان عزیز توجه میکنیم باز بر رقابت دیگر پهلوان تاجیکستانی سنت الله موسویف. بله 100% اینجا با سر دفاع کردن پهلوان برزیلیا بود. خوب رقابت این مرحله برای به دست آوردن مدال برنجی نیروسنجی محمد یوسف زاده با رقیب آذریش سلیمان شکورов صورت میگیرد. چهره های هر دو برای ما نشان داده می شود. حتی ببینید که در رده‌بندی پهلوانی آذری در زینه سیوم ایستد و پهلوانی ما باشد در زینه 238 بود و رقابت این جفت را داور کشور ازبکستان حکمی میکند و محمد یوسف زاده با یک آمادگی خوب همراه مربیش فاروق صابرов وارد میدان میشوند و اینک سلیمان شکورov هم روی تاتامی میبراید. محمد با جدوگی سفید و رقیبش با جدوگی کبود رقابت را آغاز کرده. کوشش و تلاش برای به دست آوردن نشانی برنجی آغاز شد. حرکت های محمد
муҳаммад дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ аз варзишгари гурҷистон лука ҷавахишвили шикаст хӯрд ва дар марҳилаи тасаллубахш варзишгари бразилияро шикаст дод ва ба ин марҳила омад барои ба даст овардани нишони биринҷӣ. муборизаро идома дода истодааст ва рақибаш бошад дар марҳилаи нимниҳоӣ аз варзишгари ҷумҳурии мардуми чин Ванг Цзянан мувоҷиҳи шикаст гардид ва мустақиман рақобатро барои ба даст овардани медали биринҷӣ бо муҳаммад идома дода истодааст. кӯшишҳои рақибро инҷо мушоҳида мекунем ва муҳаммад аз ҳамлаҳои рақиб худро канор мегирад ва як ҳаракати юсуфзода инҷо ки мехост тариқи пуштнокӣ усул иҷро бикунад. наврӯз каримзод ҳам барояш маслиҳат медиҳад ки чӣ гуна ҳунарнамоиро дар баробари ин рақибаш бояд муҳаммад нишон бидиҳад. як ҳаракати сулаймон шукуров билохира имтиёзи ваздари, вале вақт кифоя аст ва муҳаммад метавонад ки дар идома аз ин имтиёзи аз даст рафта ҷуброн бикунад. дар ин ҷо мухлисон ҳам дастгирӣ мекунанд муҳаммадро ва барояш як ҳолати мушкил ба миён омадааст, чунки ӯ бо як имтиёзи ва ҳолати бисёр ҳам хуб барои муҳаммад дар ҳолати кор дар замин ва дар рақобатҳои муқаддамотӣ ҳам тариқи чунин ҳаракатҳо тавониста буд ки як рақибашро шикаст бидиҳад ва ин ҷо ҳам мушоҳида мекунем ки ҳаракатҳои ӯ дар ҳолати кор дар замин хуб ба чашм мерасад. вақт ҳоло 2 дақиқаву 20 сония боқӣ мондааст ва муҳаммадро мебояд ки танҳо ва танҳо баҳри ба даст овардани имтиёз кӯшишу талош биварзад. ҳолати кумиката талошҳои муҳаммад пойзаниҳои ӯ ва барои рақиб фишор меорад ва кӯшиш мекунад ки рақибро дар ҳолати ногувор бигзорад. сулаймон ки бо як имтиёзи вазари пешсаф аст танҳо ва танҳо барои анамон вақтро талаф додан кӯшиш карда истодааст ва дар ҳолати чӣ кор дар замин ва чӣ дар ҳолате ки росто ҳаракат мекунанд бубинед ки як канораҷӯӣ мекунад аз ҳамлаҳои муҳаммад ва талош дорад ки вақт хотима ёбад ва бо анамон имтиёзе ки ӯро пешсаф гардонидааст ғолибиятро ба даст биёрад. муҳаммад бояд дар идома акнун ҳаракатҳоро зиёд бекунад. бубинед ки ҳатто бунвон барои дастгирӣ паҳлавонони мо ҳозир шуданд ва дастгирӣ карда истоданд. дар ҳар як рақобат паҳлавононро ва ин ҷо кор барои муҳаммад хотима меёбад. бо як партофти сари зону нишаста ҳаракат кардан сулаймон шукуров тавонист ки ғолиб шавад ва муҳаммад аз медали биринҷӣ маҳрум мешавад. ва мо барои муҳаммад дар оянда бурдбориву комёбӣ таманно дорем ва идомаи нерӯсанҷиҳоро ҳамкорамон устод алӣ шарифӣ мамнуни шумо мегардад. дӯстони азиз, тавре ки дидем инҷо ҳам
کوشش ورزشگری ما نتیجه دلخواه به بار نآورد و در این مرحله که برای مدال برنجی تلاش و کوشش ها به قید گرفته می شدند، خواننده آذربایجان غالب آمد و صاحب زینه سیوم گردید. پهلوان شکروف که حالا پیروزیش را استقبال دارد. سلیمان هم دارد و محمد ما هم بسیار قوه آزماییش در روند تلاش های پای در پای خیلی هم تا این مدت خوب بود، اما اینجا اشتباه کرده شلکه او را از مدال برنجی محروم کرد. بعد این دیدار البته باز امیدواری های ما حالا خاتمه نیافتند. یعنی سنت الله موسویف برای این کفکوبی ها صمیمیت، پرافشانی پرچم به خاطر استقبال صمیمانه ورزشگر جمهوری تاجیکستان است. سنت الله میرزایف کبود پوشه که حالا در میدان است و در مکتبی مخصوصی ورزشی ذخیره های المپی شهر دوشنبه تحت رهبری اعظم میثاقوف هنر تمرین میکند. خیلی هم لحظه هیجان آور را منظور کرد. خیلی خوب رقابت را شروع کرد. کپساوروس این از یونان است. ماریوس کپساریوس 19 سال دارد. سنت الله احساس می شود مردم تماشابینان یک دلانه بسیار هم با صدای بلند بله سنت الله موسویف رقیبی پهلوان ما یگان نتیجه ارزنده مسابقه های بین المللی را ندارد و سنت الله الان رجوع میکند برای از قسمت بالایی داشتن. خیلی فرصت مناسب است. ما سنت الله را در مسابقه های دیگر در نیروسنجی های مسابقات عنعنوی گشتنگیری بیشتر میدیدیم در شهر و ناحیه های کشور. خیلی هم و با جوانی خود نگاه نکرده حتی با بزرگسالان هم قوه آزمایی میکرد و باز هم صاحب انعام و تحفه های بیشتر و بهتر هم شده است. یک اصول سری کتف را هم که خوب شروع کرد اما آن را تا به خاتمه خوب انجام دادن نتوانست. در چمپیونات آسیا میان جوانان نوامبر سال 2023 سنت الله به گردن مدال برنجی آویخت و همین دستاورد از یک لحظه دیگر را میبینیم که سنت الله موسویف در این جریان چی کار را میخواهد که سامان دهد. خیلی بهتر، حرکت هایش خوب است، حمله هایش هم پای در هم. این به آن زمینه گذاشت که داور برگه زرد یا شیدو را به رقیبش دهد. کپساوروس همین خیل گوشتین گرم فکر احساس می شود که البته پرتافت خواهد شد. وای بسیار رم باز حالتی مناسب اعظم میثاقوف. ثانیه سنجی که اونجا قرار دارد درباره این مربی ما گفتیم بسیار لحظه به یک پشتی پا یک حرکتی را انجام داد سنت الله که خیلی بهتر بود، نزدیکتر به امتیازی البته اول و زری.
ҳаракатҳои хуб дорад. пошноки бори дуюм аллакай бори сеюм аст ки ин лаҳзаҳоро манзур мекунад ва ба ростӣ дастгирии мухлисон ба паҳлавонон як рӯҳияи дигар медиҳад. суннатуллои ҷавон хеле фаъолтар аст. боз ҳам дигар бор ҳамон лаҳзаи усули сари кетфро довар ҳам албатта ҳамлаҳо ки бештар шаванд он гаҳ довар маҷбур мешавад ки бале, аммо ин қаноаткунанда нест. ну довар дақиқан ин фикри моро ҳам тасдиқ кард. бозам рафтӣ ва зари. ин аст як лаҳзаи ҳаяҷону ҳолати хеле муносиб дар қаҳрамонии ҷаҳон. азизи тоҷикистон хеле хуб ҳунарнамоӣ дорад. ҷавони 20 солаи тоҷикистон Суннатулло Мусоев акнун фориғбор набошад. як дақиқаи дигар вақт дорем. ҳаракати паҳлавони мо ба ростӣ бисёр хуб буд. дар дақиқаҳои аввал ниҳоят ба матлаби худ расид ва зари гирифт. як дақиқаи дигар. ой каме хатар ҳам дошт кӯшиши паҳлавони юнонӣ. муборизаи паҳлавони юнонӣ дар ин дақиқаи охир андаке шиддати дигар мегирад. аммо паҳлавони мо аз ин шубҳа надорад. таваҷҷӯҳ мекунад ки боз ҳам рафти муборизаро боз ҳам беҳтар кунад. 16 сонияи дигар. Суннатулло Мусоев дар муборизаи рақибаш дар даври аввал хеле фаъол ҳаст. варзишгари ҷумҳурии Тоҷикистон. як садои хеле хуш ба гӯш мерасад. суннат. дастгирии мухлисон ҳам бештар мегардад. ин ҳолат боз ҳам шубҳа мушкилотро барои нишон додани баргаи зард ба вуҷуд меорад. довар дидед ки чунин ҳам шуд. ва ниҳоят ҳам Суннатулло Мусоев дар ин дидор ғалабаро ба даст овард. муваффақ шуд. аввалин пирӯзии мо дар ин рӯзи сеюми сабқатҳои инфиродии чемпионати ҷаҳон ва Суннатулло Мусоев паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин дидор намояндаи юнонро мағлуб кард ва ба марҳилаи баъдӣ рафт. хеле ҳам ҳаяҷон, хеле ҳам эҳсосоти зиёд ӯро фарогир буд. биёед як бори дигар бубинем ки ин ҳолат чӣ гуна ба вуқӯъ пайваст ва паҳлавони мо аз ин варзишгари номошнои юнон чӣ гуна имтиёз ба даст овард. ана ҳамин тартиб хеле Суннатулло паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон Мусоев бо қилъати сафед аст. абдулмаҷид аз Малайзия бо қилъати кабуд. паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон дар дидори аввал ҳам бисёр ҳунарнамоии ҷолиб нишон дод. зафар ёфт ва ба ин давр омад. ҳоло ё амал ҳаракатҳое ки кор дар замин хеле хубтарам барои паҳлавони мо. пояш ба он самте ки Суннатулло мехоҳад бояд равона карда шавад. лаҳзае ки ҳар чӣ хоҳад мекунад. чунин эҳсос мешавад ва бошад ки дар ин лаҳзаҳо ҳар чӣ зудтар имтиёзи аввалро моли худ кунад. Суннатулло
дастпарвари мактаби варзишии захираҳои олимпӣ рақами 6 вазари варзишгари мо хеле дар ин лаҳзаи ҳаяҷоновар ба мо нишоту хурсандӣ овард ва вазариро моли худ кард. Биед як бори дигар бубинем чӣ гуна Суннатулло дар ин лаҳза рақибро дучори нокомӣ кард. Як лаҳзае ки вазариро ситонид ва мубориза идома меёбад. ин дақиқаи дуюме ки ҳоло мебинем хеле ҳам шиддати дигар мегирад. Азам Исоқов аз ин минтақа ишора мекунад рӯбаруи мо аст. Азам дилпурона, инҷо ҳаяҷон ҳам фарогираш нест. Суннатулло Мусоев ана ҳамин чеҳрае ки ҳоло мебинем акнун бо биед пешгӯӣ накунем. ҳоло 2.5 дақиқаи дигар вақт ҳаст. душманат гар паша бошад камтар аз филаш мадон. эҳтиёт кардан дар кор аст. ҳарчанди натиҷа акнун вазари ҳоло то хотимаи вақт 2 дақиқаи дигар аст. Суннатулло ба оҳистагӣ коро дар ин раванд боз ҳам мувофиқи ҳамон дастуроти мураббияш хуб ба роҳ мондааст. ҷавони умедбахши Тоҷикистон даври дуюмро ин марҳилаи 1/16 ниҳоӣ аст. Суннатулло руҷӯъ мекунад, рақибаш ҳам боз фишоровариро бештар месозад. ҳоло як лаҳзаи дигаре боз пушти по пешпо ҳаракатҳои пайдарпайи Суннатулло Мусоев хеле хуб аст. фазо ҳам хеле фазои идона барости дар Тоҷикистон гӯштинро бисёр хуб пазироӣ мекунанд ва мухлисон ҳам хеле зиёданд. ҳам дар гӯштини миллӣ, ҳам дар гӯштини ҷудо, дар самбо ҳамчунин аст, дар кураш ҳам намудҳои гӯштинро бештар пазироӣ доранд ва хусусан гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ ва ҷудоро. ва ин фазо як бори дигар ин гуфтаҳоро собит месозад. шукр аз фазои озоду ободи ватани маҳбуб ки мо аллакай дар 35 рӯзи охир 2 қаҳрамонии ҷаҳонро дар Тоҷикистон пушти сар мекунем ва нусрату ҷалолу шаҳомати бузурги гӯштини аҷдодиро ба дуриҳои дур бурдем. ин бисёр музаффарияти мо аст ва бо дастуроти сарвари муаззами миллат ки варзиши аҷдоди мо рушд ёбад чунин ҳам шуд. тарҳи либосҳои миллӣ аз ҷониби раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки бисёр ҳам лаҳза ана партофту мана партофт воқеан ҳам азизи Тоҷикистон ана инро мегӯянд ки дар ҳақиқат ҳам партофти касби ҳунари олӣ истеъдоди хеле шоистаи варзишгари Тоҷикистон Суннатулло Мусоев. ғалаба муборак бошад. бисёр ҳам сатҳи баланд, бисёр ҳам сифати олии истифодаи амал, чун дар ибтидо вазари буд. ин лаҳзаҳоро акнуни ҳолати ҳамин лаҳзаи охирӣ буд. бисёр ҷолиб. муборак бошад ва Суннатулло бо паҳлавони гурҷистонӣ дар амакунун дӯстони азиз таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати хеле муҳиму диданӣ. Суннатулло Мусоев паҳлавони тоҷикистонӣ бо ҷудогии кабуд бар муқобили Александр Лоладзе андари майдон мешавад. Лоладзе яке аз паҳлавонони хеле хуб дар ин вазн ба ҳисоб меравад, аммо ҳунарнамоии Суннатулло Мусоевро мо имрӯз мушоҳида кардем ки чӣ гуна бо як тактикаи бисёр ҳам хуб муқобили ҳарифонаш пирӯзӣ ба даст овард. Суннатулло Мусоев дӯстони азиз дар чемпионати ҷаҳон албатта миёни ҷавонон бори аввал ширкат мекунад, аммо дар чемпионати Осиё
нишони биринҷиро соли 2023 дорад миёни ҷавонон ва ду маротиба дар мусобиқоти гранд слам ҳам ширкат кардааст паҳлавони мо, яъне таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои бонуфуз ва бо рақибони пурқувватро дорад, вале гап сари ана ҳамин нерӯсанҷӣ меравад. Лоладзе 20-сола паҳлавони гурҷистонӣ дар чемпионати ҷаҳони соли гузашта ба гирифтани нишони нуқра мушарраф гардида буд, то ба марҳилаи ниҳоӣ рафта буд миёни ҷавонон ва имсол ҳам акнун мебинем ки оё ҳамон муваффақияти худро дар душанбе метавонад нишон диҳад ё на. Зеро ҳунари Суннатулло Мусоев ҳам хуб аст. бисёр ҳам мувофиқ мешавад барои Суннатулло Мусоев ки аз ин ҳарифаш гузарад ва имконияти ба даст овардани медал пайдо ҳам хоҳад шуд, чун ба марҳилаи 4 якниҳоӣ меравад ва фишори паҳлавони мо. Суннатулло Мусоев, дӯстони азиз, дар марҳилаи аввал Мариос Капсорус аз юнонро шикаст дод. Ба осони бин Абдуллоҳ Маҷид аз Малайзияро ҳам бо 2-зари ноком сохт ва бар муқобили Лоладзе қарор гирифтааст. Лоладзе бошад дар даври аввал озод буд, рақобатҳоро аз марҳилаи дуюм бар муқобили Симон Кови аз Италия оғоз кард. яъне Суннатулло Мусоев як рақобат бештар анҷом додааст. паҳлавони кишвари Гурҷистон дар радабандии ҷаҳони мақоми аввалро ишғол мекунад миёни ҷавонон ва маълум аст ки барои Суннатулло Мусоев рӯбарӯ шудан бо ин паҳлавон шояд душвортар бошад, вале фишорҳои паҳлавони мо хуб аст то кунун. боз ишора мекунад довар ки марҳамат гӯштин гиред аз маркази майдон. Пойзанӣ аз ҷониби Суннатулло Мусоев. агар ду рақобати қаблии Суннатуллоро мо таҳлил кунем, муваффақияти паҳлавони мо дар он буд ки бо як усул ҳаракат намекард, зуд усулҳоро дигар мекард ва як кори хуби дигар дар он буд ки зидди ҳамларо хеле саривақтӣ истифода намуд Суннатулло Мусоев. вале хеле хуб медонем ки паҳлавонони гурҷӣ имрӯз чӣ гуна ҳунару малакаи олӣ доранд, махсусан мактаби ҷудои Гурҷистон дар ҷаҳон маъмул аст. Лоладзе айни ҳол мақоми аввалро ишғол мекунад дар радабандӣ миёни ҷавонон, вале то кунун Суннатулло Мусоев рақобати баробарро нишон медиҳад. хушбахтона ҳамин ҳолати хеле хавфнок буд барои паҳлавони мо ва нагузошт ба ҳариф ки бо сари китф партов кунад. аз гиребон медорад Суннатулло Мусоев ва боз ҳамон пойзанӣ сари зону нишаст, вале ин навбат муваффақ шуда натавонист. сонияҳои ба шумор мондан то анҷоми вақти асосӣ то кунун натиҷаро мо намебинем. ҳарду ҳам қувваҳои баробар доранд. нисбат ба паҳлавони мо албатта Лоладзе таҷрибааш хеле зиёд аст. 51 рақобати мусобиқаҳои бонуфузро доир кардааст. гуфтем дар чемпионати ҷаҳони соли гузашта нишони нуқра дошт, ҳамзамон дар чемпионати аврупо нишони тиллоро миёни наврасон ба даст овардааст. фишори Суннатулло Мусоев бештар мешавад ва ӯ ҳарифро маҷбур мекунад ки ақибнишинӣ кунад.
ҳамин тавр кор ба голденско меравад. акнун аз дақиқаҳои асосӣ дида ин дақиқаҳо ҳассостар хоҳад буд, чаро ки нахустин партофти имтиёзовар инҷо тақдири рақобатро ҳал мекунад. акнун ҳама умеду боварӣ имрӯз ба Сунатулло Мусоев ва Муҳаммад Юсуфзода аст, чаро ки се паҳлавони дигари мо шикаст хӯрданд. ду нафар аз вазни 90 килограмм ва ҳаминҷон Абдуҷалилзода дар вазни 81 килограмм. Сунатулло Мусоев бошад. мебинем фишорро хубтару беҳтар идома медиҳад. инҷо каме аз дасташ лад мебардорад Лоладзе. Лоладзе ҳам аз ҷоми Аврупо ва ҳам аз чемпионати Аврупо нишонҳои тилло дорад. бисёрам иштирокаш зиёд. хуб, маълум буд ки ин такя гузоштан бештар гурехтан аз ҳамлаи рақиб ба Лоладзе шидои аввалро медиҳад. довар бояд наздик аз ҳад зиёд наздик нашавад Сунатулло Мусоев. вале чӣ ишора мешавад инҷо? бахтона вазар ишора намекунад довар. аммо чун мо ишора кардем ки бояд аз ҳад зиёд паҳлавони мо наздик нашавад. хушбахтона инҷо имтиёз нест. ин шонси хубест боз барои Сунатулло Мусоев. ба самти қафо агар инҷо ҳарчи хубтар ҳаракат мекард Мусоев, имкони гирифтани имтиёз буд. албатта то ба ҳамин дақиқаҳо ҳунарнамоӣ кардан бар муқобили чеҳраи рақами 1 ҷаҳони ҷавонон хеле хуб аст барои Сунатулло Мусоев. мавқеият аз салуки даруна ва як партофти бисёрам зебо бо ҳамон тариқи худандоз ё пӯшнокӣ буд ки метавонист Сунатулло Мусоев инҷо як ҳаракати бисёрам ҷолибро анҷом диҳад. ана ҳамин ҳолат, аммо каме суръат нарасид барои паҳлавони мо. ба ҳар ҳол хуб аст ҳунарнамоии Сунатулло Мусоев. танҳо бояд эҳтиёткориро пеша кунад. фишор ба самти қафо ва то бо охир идомак дошт. ин ҳаракат беист буд. мураббии Сунатулло ишора мекунад ки инҷо вазаре аст. ва инҷо аслан таваққуф набуд, вале доварон хубтар медонанд. чизе нест. ишора мекунад довари марказ. ҳигиред рақобат бояд идома кунад ва фаъоли Сунатулло Мусоев дар голденско хеле зиёд аст. инҷо бояд барои шидои дуюм қазоват кунад доварбону, чаро ки дар ду ҳамлаи охир паҳлавони мо муваффақ буд, фаъол буд. бале, ҳамин гуна ҳам ҳаст. фаъолии бештари Сунатулло Мусоев ҳарифро маҷбур мекунад ки шидои дуюмро гирад. аммо аз ҳад зиёд бояд наздик нашавад. мавқеиятро нагузорад ба Лоладзе. бисёр амалкарди хуб инҷо бо қувваи даст буд. агар як пойзани дигарро ҳам дар ҳамин баробар анҷом медод Сунатулло Мусоев, метавонист ки имтиёзовар бошад ин ҳаракаташ. ба ҳар ҳол хуб аст барои Мусоев. нисбат ба ҳариф фаъолтар аст. аз гиребон медорад ва анакунун маҳз ҳамин рақобат нишон дод ки Сунатулло Мусоев аз ҷиҳати роҳи нафас, аз ҷиҳати техникӣ воқеан ҳам хубтар аст. наздик ба 7 дақиқа мешавад.
ва билохира инҷо вазаре ҳаст, аммо самте ки довар буд каме дигар буд, ин ҳолатро ба хубӣ дидан натавонист, вале даст аз дохил буд. ҳамин гуна як фишори дигар агар аз ҷониби Суннатулло бошад, бале ҳамин ҳолат бояд тафтиш карда шавад, чаро ки фишоре ки Суннатулло Мусоев дошт, китфи ҳариф ба замин расид ва дасташ аз дохил буд, китф аз берун ба замин расид. ба ҳамин хотир эҳтимоли вазари будан ҳаст, имтиёзи вазаре. вале баъд аз дидани наворҳои такрорӣ ҳайати мушовара чӣ ишора мекунад ин ҳолатро? мо ҳам интизор мешавем бошад ки бар суди паҳлавони мо на инҷо вазари нест, ишора мекунад довар. рақобат бояд идома кунад ва ҳамин фаъоли Суннатулло Мусоев кифоя аст ки ҳатто шидои сеюмро диҳанд ба Лоладзе, чаро ки аз ҳад зиёд камфаъол аст ва гаштаю баргашта. бале, ҳамин тавр ҳам шуд дӯстони азиз. Суннатулло Мусоев чеҳраи рақами 1 ҷаҳонро миёни ҷавонон ноком мекунад ва роҳи худро ба марҳилаи 4 якниҳоӣ мебарад. бисёр ҳам хуб дурахшид дар ҳамин ҳолат. инҷо албатта ягон воситаи дигаре набуд, чаро ки паҳлавони мо як сару гардан аз ҳариф боло буд ва билохира тавонист ки ба марҳилаи 4 якниҳоӣ роҳи худро ҳамвор кунад. ин албатта охири кор нест. мо як паҳлавони дигар дорем дар марҳилаи сеюм, Муҳаммад Юсуфзода, ки он ҳам имкони хуби роҳ ёфтан ба даври 4 якниҳоиро дорад. ҳар як ҳаракате ки инҷо Суннатулло Мусоев анҷом дод воқеан ҳам қобили хушҳолӣ буд ва гаштаю баргашта усулҳои мухталифро истифода мебурд ва билохира муваффақ ҳам шуда тавонист. Лоладзеро аз садди роҳи худ берун кард. чеҳраи рақами 1 ҷаҳон миёни ҷавононро. ин ҳам албатта кори саҳлу сода нест. бисёр хушҳол аст Суннатулло Мусоев. хуб, ҳамин таваҷҷӯҳ мекунем ба набарди дигар ки дар марҳилаи сеюм акунун шурӯъ гардид. хуб, Луан Алмейда аз Бразилия бо ҷудогии сафед аст. ҳарифи бошад аз кишвари Туркманистон Акҷон ёки Акҷон Айханов. Акҷон Айханов бо ҷудогии кабут аст ва ҳарифаш аз Бразилия бо либосҳои сафеду нарнамоӣ мекунад. мавқеияти хуб буд барои Айханов, вале зидди ҳамларо хеле хуб истифода мекунад Алмейда. ҳарчанд мавқеиятро инҷо Акҷанов азиз дар марҳилаи 4 якниҳоӣ бо ҷудогии сафед бар муқобили ҳарифаш аз Бразилия Алмейда Луан андари майдон мешавад. Алмейда ҳам хеле рақиби пурқувват, паҳлавони хеле албатта ки бо ҷуръат буд, чун дар рақобатҳои қаблӣ мо мушоҳида кардем ҳунари шоистаи ин паҳлавонро. вале Суннатулло Мусоев ҳам то ба ин ҷо омадан рақибони бисёр ҳам хубро ноком сохт. акнун аз дақиқаҳои аввал мехоҳад ба ҳайси паҳлавони рақами 1 бошад. Алмейда аз Бразилия ки ӯ аллакай 17 рақобати сатҳи мусобиқаҳои бонуфузро ҳам анҷом додааст. Луан Алмейда ки натиҷаи бештари хубтари ӯ дар чемпионати Пан Американ аст. ин соли ҷорӣ нишони биринҷӣ. вале Суннатулло Мусоев бошад аллакай шидои аввалро мегирад ба хотири гурехтан аз ҳамлаи рақиб ва боз шидо боз пас гирифта мешавад. Суннатулло Мусоев имрӯз албатта
خیلی شانسی خوب دارد تا به مرحله نیمه نهایی رای خود را هموار سازد. یا اینجا حرکت خوب داشت. تو همین دقیقه ها حالا خوب است رقابت برای پهلوانی ما، گرچند المیدا هم از دقیقه های اول فشار می آورد. برای اجرای اصول کمری اینجا حرکت میکرد سنت الله موسایف، ولی المیدا هم با او اجازه نداد. خوب توجه کنید دوستان عزیز که امروز سنت الله موسایف رقابت را از کجا شروع کرد؟ از مرحله اول با مقابل پهلوان یونانی ماریوس او را شکست داد. بعدا بن عبدال مجید را هم ناکام ساخت از مالایزیا. در مرحله سوم لولادزه را ناکام ساخت، ولی این حرکتی بسیار هم خوفناک از جانب المیدا بود. سنت الله موسایف در مرحله سوم پهلوان رقم یکی جوانان را در رده‌بندی لولادزه را از صد روی خود بیرون کرد در یک رقابت بسیار هم سخت و سنگین و باز بر مقابل پهلوان دیگری قوی روبرو می شود. بسیار هم فشاری خوب داشت در این حالت سنت الله موسایف. براستی از مسابقات پیشینه که سنت الله موسایف هنرنمایی کرد، امروز با کلی رقابت دیگر، با کلی سبک و اسلوب دیگر را نشان داد. در گرند اسلم دوشنبه هم البته هنرنمایی کرده بود سنت الله موسایف، ولی در مرحله دوم شکست خورد از ابولای خان ژوبانظر از قزاقستان، ولی به هر حال تجربه مسابقه های با نفوذ را دارد موسایف. با همان اصول پشتناکی زیادتر میخواهد پرتاب کند سنت الله موسایف. خب امروز برای پهلوان ما خیلی شانسی خوب است، چون ژاپنی ها در این مرحله ها نیستن الکی. هارو اکیتا از ژاپن یک پهلوان بود که دیگر شکست خورد و خیلی شانسی خوب است که و مرحله نیمه نهایی راه یابد موسایف. و اینجا بسیار حرکتی عالی داشت و با سر هم گمان میکنم اینجا دفاع کرد. المیدا با سر به زمین آمد، ولی این گمان میکنم اونقدر خوفناک نبود، شاید اهمیتی نداشته باشد. ولی رقابت ادامه می‌یابد. تاکنون هر دو هم نوبت به نوبت فشار میارند، به هجوم میگذارند. یک کمی قدش بلندتر است پهلوان برزیلیا رو، ولی این چیز باید برای سنت الله موسایف چندان مشکلی ایجاد نکند. دوستان عزیز یادآور میشویم که بعد از این نیروسنجی باز پهلوان دیگری ما به میدان میآید. از نزد اکرانهای خود دور نروید. چرا که آیا اینجا زیدی حمله رو استفاده کرد یا نه؟ سنت الله موسایف گمان میکنم زیدی حمله رو در همین حالت استفاده کرد. اینجا المیدا میخواست پرتاف نماید، ولی موسایف یک فشار آورد. اما از روی قاعده از داور اشاره میکند چیزی نیست، رقابت باید ادامه کند. ثانیه های خیلی کم باقی ماندند تا انجام وقت اساسی.
бале, ҳамон равише ки айни ҳол Суннатулло Мусоев пеша кардааст хуб аст. Яъне аз ҳад зиёд наздик шудан хатар дорад, чаро ки ҳариф пойҳои дароз дорад, дастони дароз дорад, метавонад ки инҷо ҳаллук андозад. Шидо ба ки? ба ҳарду. бале, ба ҳарду Шидо медиҳад довар камфаъол буданд, гӯшин нагирифтанд ва ҳамин тавр кор ба Голден Ско меравад. бисёр ҳам барои Суннатулло Мусоев душвор аст, чаро ки дар рақобати қаблӣ ҳам бар муқобили Лоладзе ҳамин гуна кор то Голден Ско рафт, қувваи зиёд сарф шуд ки ин барои марҳилаҳои баъдӣ агар роҳ ёбад Мусоев хатар дорад, яъне барқарор шуданаш каме мушкил аст. вале Суннатулло Мусоев ба мисли рақобати дигаре ки дошт ҳамоно дар Голден Ско пешсаф аст. пешсаф ба он маъное ки фишор меорад, ҳаракат мекунад ва он ба хотири нодуруст доштан аз миён ба Алмейда Шидои дуюм дода мешавад. ин хуб аст барои Суннатулло Мусоев, вале пешсафии худро бояд аз даст надиҳад паҳлавони мо. боз бо ҳамон усули пуштнокӣ ё ки худандоз ба қавли истилоҳи байналмилалӣ томои нагиро истифода мекард. паҳлавони мо ин мавқеъро бояд нагузорад ба ҳариф ва чӣ гуна пойзанӣ олие дошт ба самти қафо Суннатулло Мусоев, аммо мутаассифона ин ҳолат имтиёзовар нагардид. каме дигар боқӣ монда буд. чӣ гуна худро тоб дод инҷо. Алмейда бисёр хуб дифоъ кард паҳлавони Бразилия, вагарна амалкарди Суннатулло Мусоев дар сатҳи хеле олӣ буд. ва дар ҳолати асаи коме ё на имтиёзи вазаре мехоҳад инҷо мураббии Суннатулло Мусоев. хаста гардидааст паҳлавони мо, чаро ки гуфтем дар марҳилаи сеюм ҳам ҳамин гуна кор ба Голден Ско рафт, нерӯи зиёд сарф кард Мусоев ва ҳамин ҳолате ки фишори охир буд аз ҷониби Мусоев тафтиш карда мешавад. агар вазаре бошад бениҳоят олӣ хоҳад буд барои паҳлавони мо. мухлисон ҳам бо як шуру шаб дастгирӣ мекунанд. на чизе нест, рақобат бояд идома кунад. на ин ҳолатро ба ҳариф гузоштан лозим нест. Суннатулло Мусоев маълум аст ки учимата ё ҳалуки дарунаро хеле хуб истифода мекунад. Алмейда аз Бразилия сари зону нишаст Суннатулло Мусоев ва ин навбат муваффақ шуда натавонист. ана ҳамин дастгирии мухлисон воқеан ба паҳлавонони ҷавони мо рӯҳияи дигар мебахшад. яке аз хусусияти бисёр ҳам хоси дар майдони худ ҳунарнамоӣ кардан ана ҳамин аст. дар мавриди роҳи таъин намудаи Суннатулло Мусоев гуфтем паҳлавони бразилӣ бошад. рақобатҳоро аз даври дуюм шурӯъ кард. сари зону нишастани Мусоев ва ин навбат ҳам барои ӯ суде наовард. Шидои сеюм шояд ва Алмейда бошад. бале дӯстони азиз, муборак бошад қадами дигар барои Суннатулло Мусоев роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳоӣ вазни 81 килограмм.
واقعا ارزنده و نرنوایی کرد سنت‌الله موسویف و فشارهای پیوسته او سبب شد که و مرحله نیمه نهایی راه یابد. این هم احترام به رقیب، احترام به مخلصان، احترام به این میدان بود که با همدیگر دست پیشوری کردند سنت‌الله موسویف و لوان المیدا. همینطور دوستان عزیز لوان المیدا میتواند که رقابت‌ها را در دور تسلی بخش ادامه دهد. سنت‌الله موسویف باشد و مرحله نیمه نهایی می رود. خوب اکنون باز یک رقابت بسیار هم دیدنی مهمی دیگر ما را انتظار است. یک پهلوان گرجی الکی قبلا هم اشاره کردیم که از دست سنت‌الله موسویف شکست خورد. سنت‌الله موسویف از تاجیکستان با جداگی سفید مرحله نیمه نهایی وزن 81 کیلوگرم و لوکا جاوخشویلی باشد از گرجستان با لباس‌های کبود رقابت را آغاز کردند. مثلا همین پهلوان بود که در دور 4 یک نهایی محمد یوسف زاده را شکست داد. الکی امروز سنت‌الله موسویف توانست که لالادزه از گرجستان را در دوره 4 یک نهایی ناکام سازد و باز با یک گرجستانی دیگر رو برو می شود. همین حرکت های بر دروغ برای هر دو شیدا میارد و متاسفانه اولین شده امتیاز وزری از دست می دهد. پهلوان ما با مثل آنه که جاوخشویلی محمد یوسف زاده رو هم همین گونه اولا امتیاز وزری گرفت و بعدا با اصول لط دادن دست رو ناکام ساخت. سنت‌الله موسویف امروز همگان را امیدوار کرد برای نشانهای افتخاری. در مقام پنجم رده‌بندی این حال قرار میگیرد همین پهلوان گرجستانی که در چمپیونات جهانی جوانان طوری که ما قبلا اشاره کردیم مدال برنجی را هم به دست آورده بود. نورسان سال 2022 و نسبت به سنت‌الله موسویف او در مسابقه های با نفوذ زیادتر اشتراک کرده است. 2 مرتبه مدال طلای جام آسیا را به دست آورده است. همزمان از چمپیونات اروپا مدال برنجی دارد این سال و متاسفانه با امتیاز ایپان اکنون اینجا پیروزی به دست میارد. جاوخشویلی و سنت‌الله موسویف باشد برای خود را در مبارزه برای مدال برنجی مستقیما ادامه میدهد. واقعا است امروز خوب درخشید پهلوانی ما و اکنون قصد ناکامی هموطن خود را ستانید. امروز جاوخشویلی از کشور گرجستان. و دوستان عزیز از این دو پهلوان ما که امروز برای مدال های برنجی مبارزه میبرند امیدهای زیاد داریم. یک اشتباه آن بود که همین موقعیت رو به حریف باید نمیگذاشت. سنت‌الله موسویف ورزشکار دیگر تاجیکستان برای مدال برنجی البته حق مبارزه را دارد با نماینده قزاقستان کومیسبای. نیرو میسنجد عزت کومیسبای و اینجا هم نشاندادها موقع ورزشکاران سن و سالشان یک لحظه هم منظور ما و شما گردانیده شد و این رمزیدین سعیدوف داور درجه المپی از جمهوری ازبکستان است. اولا پهلوان قزاقستان به میدان می آید که او را استقبال می گیریم و عزت کومیسبای در سبقت تسلا بخش این چهره موفق گردید از بخوری های 4 یک نهایی نتیجه بهتر به دست آورد. پهلوان ما دیگر طرز یعنی مستقیما ورزشکاری ما سنت‌الله موسویف به این مرحله آمد چون که در دوری نیمه نهایی با پهلوان گرجستانی لوکا
ҷавахишвили рақобат кард, аммо кори паҳлавони мо омад накард ва мустақиман аз рақобати ниманиҳоӣ ба ин давр омад. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба нерӯсанҷии варзишгари тоҷикистон ки мо имрӯз бо бисёр ҳам як эҳсосоти зиёд, як лаҳзае ки хеле ҳам албатта таърихӣ хоҳад буд барои кулли паҳлавонони ҷумҳурии тоҷикистон ки дар фазои истиқлолияти комили давлати мо имконияти шӯҳрат ва нуфузу ҷалоли бузурги гӯштини ҷудоро албатта боз маърифӣ карданашро пайдо кардем ва дар ин хусус ҳам гуфтем ки тоҷикистон хусусан шаҳри душанбе ба макони баргузории қаҳрамониҳои ҷаҳон табдил ёфт ки дар 35 рӯзи охир бори дуюм аст ки қаҳрамонии ҷаҳон дар намудҳои гӯштингирӣ ва ҷудо миёни ҷавонон баргузор мешавад. 63 давлати дунё ба тоҷикистон омаданд охири моҳи август ва боз ҳам ибтидои моҳи октябр. имрӯз ҳам 67 кишвари дунё меҳмони мардуми тоҷикистонанд. бисёр ин шараф аст, ифтихор аст, эҳтиром аст, самимият аст, садоқати ватандорӣ аст ва воқеан дар ин замони соҳиби истиқлолии кишвар ва дар арафаи ҷашни иди забони давлатӣ ин ҳам як тантана ва як шӯҳкӯҳу нусрати бузурги истиқлолияти комили моро як бори дигар собит месозад. шад шукр аз фазои ободу озоди ватани маҳбуб ки мо иқтидор ё қудрати баргузории чунин мусобиқаҳои қаҳрамонии ҷаҳонро дорем ва намояндагони 67 кишвари дунё ҳоло дар тоҷикистонанд. бисёр шараф аст, эҳтирому ифтихори бузург аст барои ҳар як фарзанди ба нангу номуси тоҷикистон. ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба рақобати Суннатулло Мусоев ки ҳоло мебинем варзишгари мо акнун таскини дили мухлисон. як лаҳзае ки аммо инҷо фикр мекунам андаке таваҷҷӯҳ ё назари худи паҳлавони қазоқистонӣ буд. инҷо ягон имтиёзе нест, мухлисон ҳам аксарашон аз ҷояшон бархестанд. ин ҳаяҷонро албатта фурӯ бурда натавонистанд. биёед акнун як лаҳзаи дигар кӯшиш карданд дар кор. Суннатулло кӯшиш кардан лозим ки ин имкониятро аз даст надиҳем ва мо ба пирӯзӣ ё музаффарияти имрӯза ҳам ноил гардем. дар рӯзи аввал медали нуқра ба даст овардем, дар рӯзи дуюм медали биринҷӣ ва акнун дар рӯзи сеюм ҳам ҳоло Суннатулло як лаҳзаи хеле вазнинро ҳам бартараф карда тавонист. 531 варзишгар ҳоло дар тоҷикистонанд. 290 мард, 241 зан ва рақобатҳои 43 нафар варзишгари кишварҳои ширкат дошта барои ҷоизаҳои ифтихорӣ аз субҳи имрӯз шурӯъ шуд ва мо марҳилаи ниҳоии ин мусобиқотро манзури шумо карда истодаем. Суннатулло Мусоев як тан аз ҷавонони ба нангу номуси тоҷикистон ҳоло барои медали биринҷӣ бо паҳлавони қазоқистонӣ нерӯ месанҷад. як баргаи зард аз паҳлавони мо зиёдтар аст, аммо ин нигарониро ба бор нахоҳад овард. мо бояд ки бештар, зиёдтар инҷо ҳам амалҳо, кӯшишҳо, ҳаракатҳои мақсаднокро инҷо ҳам бештар анҷом диҳем. мухлисони ашадӣ варзиши тоҷикро мебинем ки он дар дастливо ҳар лаҳза ҳам ин фурсатҳои таърихиро истиқбол доранд ва боз бештар музаффарияти паҳлавононро пазмонанд. на, ин ҳаракати паҳлавони қазоқистонӣ чандон муносиб набуд ва чандон хуб ҳам набуд ба таври он талаботе ки дар федератсияи байналмилалии ҷудо аст ва дар кулли намудҳои варзиши хусусан гӯштингирие ки варзишгари қазоқистон ин ҳолатро манзур кард. Кумисбай ҳаракат кардан дар кор, 2-3 кӯшиши пай дар ҳам бошад, боз ҳам Кумисбай шояд муҷозот гардад ва баъдан раванди талош боз ҳам
باز هم پشناکی خواست اینجا کومیسبای حرکتی را انجام دهد و اعظم ایساقوف از هیجان بیشتر اینجا دستور اشاره میکند و کل هیئت مکمل مربیان و در واقع امروز هم فدراسیون جودوی تاجیکستان هم برای جوانان آن شرایط های لازمه را هم مهیا کردند، تمرین های دستجمعانه، دستورالعمل های مربیان را. و اکنون بار دیگر بیاید ببینیم که سنت الله چی کار کرده میتواند. فشار آوری اینجا هر قدر زیاد باشد همانقدر به نفع کار خواهد بود که برگه های زرد برابر شوند. اونگه در وقت اضافه اکنون وقتی باز یک بار دیگر از سنت الله اینجا کمی دست را باید آزادتر نمیگذاشت که به حمله بر دروغین تبدیل نیابد. سه کوششی که کرد پهلوانی از دقیقه دوم کومیسبای همون پرتافت پشتناکی که الکی این هم و درست شد. دیدید گفتیم که همین حالتی که برای ما لازم است فراهم شد. اما اکنون در وقت اضافه برای مدال برنجی هر دو مبارزه را ادامه میدهند و امتیاز طلایی اکنون به کی نصیب میگردد. ورزشگری قزاقستان یک حالت خیلی غیر عادی رو اینجا هم حرکتش خیلی با سرعت بود و خوشبختانه سنت الله موسویف از این حالت هم واقف بود، خود را خیلی خوب دفاع کرده توانست. باز دیگر بار هم همین فرصت اکنون سنت الله را لازم است در روند مبارزه پیشتر رفتن در کار. اگر این حرکت همین طور است کمربند دست اما کاری که سنت الله کرد اندکی دیرتر این کارو باید با سرعت تیز انجام میداد. اکنون معلوم بود که موازنه اینجا هم از جانب خودی ورزشگری قزاقستانی هم خوب رعایت شد. هیجان مخلصان هوادارانی که چی باید که یک کار کردن لازم، یک لحظه رو به وجود آوردن در کار که امتیاز ستونید. امتیاز کمربند درست پشنوکی حرکت پشنوکی دارد. سنت الله آی چی حالت به عمل آمده. بسیار یک چرخش یک ببینید یک بار دیگر گفتم که سنت الله اشاره میکنه پشنوکی هوا میدهد. نه بسیار تأسف نه که بسیار حرکتی خوب بود اما کتف و یگان جای اون با شانه ها در مجموع به زمین نافتید. یگان امتیازی هم نبود، دقیقا همین طور هم هست و اکنون سنت الله دیگر بار هم میتواند حرکتی کار در زمین. سنت الله پای را آزادتر گذاشتن در کار، حرکتی منبعده را باز هم تقویت دادن لازم بود. خیلی هیجان، خیلی احساسات زیاد هم کل مخلصان تماشابینان رو فراگیر است. در حقیقت هم در این فضا حتما غلبه لازم است. دیگر راه البته برگشت نیست. دو برگشت در دقیقه دومی وقتی اضافه کمربند رو داشت. باز هم دیگر بار سنت الله همون کاری پشتناکی رو نه این حالت با سنت الله حتما توصیه دیگر باید دهند. فکر میکنم یک دو سه بار که اگر کار ثمره بخش انجام نیافت اینجا هم ضرورت عوض کردنی یا کناری روز سمتی چه باشد برعکس دو جانب یا اون اصول دیگر روش دیگر رو به کار باید بگیرید. اکنون چه لحظه خیلی غمانگیز و حزنانگیز. چه لازم در این فرصت اینقدر خودداری کردن، اینقدر دفاع کردن و توجه کردن تا به نقطه نهایی، تا دقیقه دوم وقت اضافه اندکی باز هم اشتباهی به عمل آمدهش باعث پیروزی کومیسبای شده. بسیار گشتین خوب گرفت سنت الله. موسویف حرکتی پای در پای کرد. موسویف خیلی از خود یک استعدادی والا نشان داد و حالتی بود که باید دفاع میکرد. اکنون چی باید کرد که این لحظات رو اعظم ایساقوف از ما خوبتر میداند و در قیاس با رقابت مدال اول برنجی که سپری شد سنت الله موسویف بله خیلی هم جهد و تلاشش خوبتر بود. جای پنجم رو گرفت. کومیسبای برنده مدال برنجی شد. شکروف از آذربایجان مدال دیگر رو در مقابل یوسف زاده چون ظفر یافت و مال خود کرد.
انا همین طور بسیار هیجان، بسیار حالتی نگران کننده تا با این لحظه ها. انا همین حالت مکنون حالتی به کتف دستش رو، دستی راستی سنت الله رو چگونه داشت و بعدا حرکتی آخرین ببینید عقب نشینی سنت الله کنار دیگر میرفت یا زود رفعی همین یا چی میگم مقابل همین عمل خود رو برد و به شانه رقیب شناند. و بود لحظاتی که از اینجا خود رو ببینید یک بار دیگر رفت، آنا همین طور برگشت، پا 100% اینجا هم وزنش بالای شانه های رقیب است. آخر میتوانست به کنار دیگر رو یا کمی دیگر خود رو پای چپش رو کنار دیگر میکرد، الکی برای پهلوان قزاقستانی امکانیت فراهم نمیشد. انا همین لحظاتی که از خطاگی سنت الله بسیار سری وقت استفاده کرد. ما بعد چند لحظه به مرحله نهایی این مسابقه توجه خواهیم کرد. در روند مبارزه واقعا هم این دور رو میبینیم که بدون پهلوانان ژاپنی پشت سر شد، یعنی امکان پذیر بود ما بیشتر و زیادتر توجه میکردیم و میگفتیم که هر کجای ژاپنی ها هستن برای